शरीयत, हमारे असूल, हमारा आइन, हमारे कायदे, हमारे ज़ाब्ते ये बिल्कुल इजाज़त नहीं देते कि चाहे कोई सहाफ़ी हो, चाहे कोई पॉलिटिकल वर्कर हो, चाहे वो कोई सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा हो, उसको इस तरह से उठाकर और लापता कर दिया जाए, उसको इस तरह से उठाकर और गायब कर दिया जाए। जब पाकिस्तान के अंदर एक आइन मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर अदालतें मौजूद हैं, तो आज ये जो सारे यहाँ पे अजहर मिशवानी साहब के दोस्त यहाँ पर जमा हुए हैं, अजहर मिशवानी से इख्तलाफ हो सकता है। अजहर मिशवानी की किसी बात से हम एक नहीं 10 बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं। अजहर मिशवानी ने अगर कोई काम गलत किया है तो कानून के मुताबिक अजहर मिशवानी जवाबदेह है। अजहर मिशवानी से जवाब मांगा जा सकता है, उससे जवाब मांगा जाना चाहिए। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से अजहर मिशवानी को उठाया गया, जिस तरह से अजहर मिशवानी को गायब किया गया, जिस तरह से अजहर मिशवानी को लापता किया गया, जिस तरह से हमारा कोई इदारा ये मानने को तैयार नहीं है कि अजहर मिशवानी उनके पास है, इसकी आइन में, कानून में किसी तरह की जो है वो कोई गुंजाइश नहीं है। आज जो यहाँ पे अजहर मिशवानी साहब के दोस्त, उनके फैमिली मेंबर्स, जो सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पर जमा हैं, सबका एक ही मुतालबा है कि इस तरह से लोगों को लापता करना, इस तरह से गायब करना, अदालतों में पेश ना करना, ये किसी सूरत जस्टिफाई नहीं है। अजहर मिशवानी, एक बार फिर ये बात कह रहा हूँ, अगर उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो अजहर मिशवानी से उसका जवाब लेना चाहिए। मैं आज आपके सामने एक और मामला रखता हूँ। देखें, अजहर मिशवानी ठीक है, अजहर मिशवानी के साथ उनका एक पॉलिटिकल पार्टी से तल्लुक है, तहरीक इंसाफ से उनका तल्लुक है, लेकिन हमारे साथ उसका एक दोस्तों वाला, भाइयों वाला तल्लुक है। मैं बहुत करीब से अजहर मिशवानी को जानता हूँ। अजहर मिशवानी से जो भी आप स्टेटमेंट ले लें, जो भी आप एतराफ़ी बयान ले लें, ठीक है, जब मैं खुद ज़ेर हिरासत रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि जब आप ज़ेर हिरासत होते हैं तो किस तरह की सूरत हाल होती है। और मैंने तो ये भी कहा कुछ लोगों से कि हमारी अजहर मिशवानी से 1 मिनट के लिए बात करवा दें, हम अजहर मिशवानी को खुद कह देंगे कि जो आपको कहा जा रहा है वो बात आप कह दें, जो आपसे मनवाने की कोशिश की जा रही है वो आप मान लीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से कस्टोडियल टॉर्चर करके, इस तरह से लापता करके, इस तरह से तशद्दुद करके आप किसी से कोई बयान भी ले सकते हैं, उसका कानून की अदालत में कोई उसकी वक़्त नहीं है। तो 1 मिनट के लिए भी अगर आप हमारी बात करवा देंगे अजहर मिशवानी से, हम खुद ही अजहर मिशवानी को कह देंगे कि जो बात आपसे कोई कहलवाना चाहता है आप वो बात कह दें। दूसरा जो मामला है वो ये है कि जिस रात ये रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हुआ, जिस रात इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, ये आई थिंक कोई रात 12 बजे का वक्त था। 12:20 पे या 12:30 बजे डॉक्टर अरसलान खालिद के घर छापा मारा गया। डॉक्टर अरसलान खालिद के घर जब छापा मारा गया और उनके फैमिली मेंबर के साथ, उनकी वालदा के साथ बड़ी बदतमीजी की गई और उसी रात 6 लोगों के नाम ECL पर डाल दिए गए, डॉक्टर अरसलान खालिद, शहबाज गिल, आजम खान और कुछ और लोगों के। तो वो ये कि 1 माह बाद मेरी कहीं बहुत आम मुलाकात हुई। मैंने उन्हें कहा कि आपने बड़ी ज्यादती की थी। एक एंकर ने आपको ये कहा कि जो भी ये कैंपेन चल रही है वो डॉक्टर अरसलान खालिद, अजहर मिशवानी और इमरान गजाली चलवा रहे हैं, तो आपने बड़ा जुल्म किया, आपने बड़ी ज्यादती की अरसलान के घर इस तरह से बंदे भेजकर। और मैंने कहा कि मैंने कहा बाकी तो बंदा जिसे कहते हैं ना कि अपनी भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैंने उससे कहा, वो रोज़ों के दिन थे, मैंने कहा मैं रोज़े के साथ हूँ और आपको ऑन ओथ बता रहा हूँ कि जो आपको ये बताया गया है कि ये कैंपेन, एक मखसूस कैंपेन जो है उसको डॉक्टर अरसलान खालिद लीड कर रहा है, अजहर मिशवानी लीड कर रहे हैं या उसको ये बैक कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे आगे से जवाब दिया गया कि जिस चेयर पर आप बैठे हैं, कल इसी चेयर पर डॉक्टर अरसलान बैठा था और हमने अरसलान से माजरत की कि वो गलत हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो जब इस तरह से जो हुकूमत के करीब एंकर्स के कहने पर इस तरह से उठाया जाएगा लोगों को और अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा, तो ये कोई अच्छी रवायत पैदा नहीं हो रही। देखें, कोई भी हो, इज्जत ज़बरदस्ती कराई नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। और अगर कोई ये समझता है, मैं जब खुद ज़ेर हिरासत था, मेरे साथ कैदियों वाली वेन में कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स आए, वहाँ कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स मिले, मैंने वो सूरत हाल देखी है। यकीन करें कि ये जो कुछ लोग कहते हैं ना कि इस तरह से आप क्रैकडाउन करके और लोगों को तोड़ लेंगे, उनकी फैमिलीज को जो है वो खौफजदा कर देंगे। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर कहूँ कि फैमिलीज बहुत से पॉलिटिकल वर्कर्स की डिमोरलाइज हैं। वो क्यों हैं? इस वक्त मसला ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, वो खुद इस वक्त रिस्क पर है, सबकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, सबके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। तो जिस तरह से कानूनी मामलत तो दी जा रही है, लेकिन जिस तरह से आम हालात में किसी पॉलिटिकल वर्कर कैदी को उसका खाना पहुंचाया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है, उसके लिए लोग जाते हैं जेल में, इस वक्त तो सब अदालतों में आते हुए डरते हैं, क्योंकि गिरफ्तारियां जिस तरह से हो रही है और पूरे पाकिस्तान में
جس طرح کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے لوگوں کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے، اس سے ان فیملیز کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے. تو ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ماں جو ہے وہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. اگر اولاد کبھی کہیں پہ غلط بھی ہو تو ہاں ماں ڈانٹتی ضرور ہے، لیکن اس طرح کا ظلم ریاست سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا. جب سے یہ امپورٹڈ سرکار آئی ہے، جب سے یہ حکومت آئی ہے، جو انہوں نے ظلم جبر تشدد کی داستان رقم کی ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے لیے کوئی ٹھیک نہیں ہے. لوگ اس سے کسی سے محبت کرنا شروع نہیں کر دیں گے، کسی کی عزت کرنا شروع نہیں کر دیں گے. آج مجھے بتائیں کہ روزوں کے دن ہیں، موسم کی شدت آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں. اور دیکھیں، یہ تو گنے چنے لوگ ہیں یہاں پہ. سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں لوگ جو جن جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، لوگ جو بات کر رہے ہیں، جو اظہر مشوانی کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں اظہر مشوانی صاحب کی فیملی سے، ان کے بھائی سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے یہ آپ پہ مشکل وقت ہے، اور جو فیملی جس کرب سے، جس اذیت سے گزر رہی ہے، وہ ہم کوئی بھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہر پہ تسلی ایک تکلف، جس کا درد اسی کا درد. اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آگ جہاں پہ لگتی ہے جگہ وہی جل رہی ہوتی ہے. کہ جو ان کی والدہ جس تکلیف میں ہے، ان کے والد جس پریشانی میں ہے، ان کے بھائی جس کرب میں ہے، ان کی اہلیہ جس تکلیف میں ہے، وہ خود ہی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، کوئی اور اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا ان کی والدہ سے کہ آپ وہ خوش نصیب ماں ہیں جس کے بیٹے کے لیے کئی مائیں اس وقت خانہ کعبہ میں دعائیں کر رہی ہیں، مسجد نبوی میں دعائیں کر رہی ہیں. ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، مسجد نبوی میں اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، خانہ کعبہ میں اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. مائیں فکر مند ہیں، بہنیں فکر مند ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، بزرگ فکر مند ہیں. تو لاکھوں کروڑوں لوگ اظہر مشوانی کے لیے دعا گو ہیں. مشکل وقت گزر جاتا ہے، لیکن اظہر مشوانی کو جس طرح سے لاپتہ کیا گیا، اس سے اظہر مشوانی کے قد کاٹ میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ وقت گزر جائے گا، لیکن ہمیشہ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جس طرح سے یہ ظلم، یہ جبر، یہ تشدد یہ حکومت کر رہی ہے. اور اظہر مشوانی کو ہمیشہ، اظہر مشوانی کو توڑا نہیں جا سکتا. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، اب بھی اگر ہمارا پیغام اظہر مشوانی تک پہنچ سکتا ہے تو یہ پہنچا دیں، اسے کہہ دیں کہ ہماری طرف سے اس کے لیے پیغام ہے کہ جو اسے کہلوانے کو چاہتا ہے وہ کہہ دے. جن اکاؤنٹس کے بارے میں اظہر مشوانی کو کہا جا رہا ہے کہ اظہر مشوانی وہ چلا رہا تھا، تو وہ تو اب بھی چل رہے ہیں. اظہر مشوانی تو لاپتہ ہے، اظہر مشوانی تو آپ کے پاس ہے، پھر وہ کیسے اکاؤنٹ چل رہے ہیں؟ آپ کے پاس ماشاءاللہ ٹیکنالوجی ہے، آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، تو جائیں پتہ کریں کہ کون وہ اکاؤنٹ چلا رہا ہے. جو وہ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں پکڑیں ان کو اور قانون کے مطابق جواب لیں. تو میں جو اظہر مشوانی کے بھائی یہاں پر موجود ہیں، جو فیملی ممبرز موجود ہیں، ان کو یہ کہوں گا کہ ہم دوبارہ یہ کہوں گا کہ آپ جتنا دکھ تکلیف تو ہمیں نہیں ہے، لیکن اظہر ہمارا بھائی ہے، ہمیں بھی تکلیف ہے، ہم بھی اس کے لیے پریشان ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے لیے پریشان ہیں. اور انشاءاللہ اظہر مشوانی آ جائے گا. اظہر مشوانی مضبوط اعصاب کا ایک نوجوان ہے اور ایک باصلاحیت نوجوان ہے، جس کی پاکستان سے محبت ہے، اس کی پاکستان سے محبت پر کسی کو شک نہیں ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں.